ना नहीं तो आज आम ये देखिले प्रधानमंत्री को देखिले सहित आम विभिन्न राज्य किसी छात्र छात्री माने सहित मिसवा बुलवा आ ये कार्यक्रम करवा ये समस्त कथा भी आम ये देखिले से पचारे प्रधानमंत्री पचारे से उत्तर देले प्रधानमंत्री उत्तर देले बोधे चैप्टर संख्या 15 कि 15-16 रु अधिक थिला नहीं कि केते चैप्टर थिला किए मन रखि परलो हाँ हैं 20 चैप्टर थिला से ऊपर देखिलो पिला माने फोकस तमे माटी थिले तम मान को भितर गोटे पिला सेठी थिला सत कि नहीं को पिलाटी ये देखि सबु बड़े देखिबो से विशाल टाइटल थिबा जो हमर छात्रीटी सेठी थिला प्रधानमंत्री के पाखरे बहुत समय से बहुत समय कोन करथला जेतले प्रधानमंत्री किछि कथा कहउतले से कोन करथला एमदी मुंडा हलउतला नहीं कि बेसी हलउतला से सब बड़े नहीं मने पकाओ देखिबा ठीक ना नहीं से मुंडा बेसी हलउतला माने से बेसी बुझी पड़तला बोले आमे कि समस्त सेठी प्रति कथा को आमे मु जानी जे तमे सबु कथा मन रख दीथो किंतु काळे केते बळे जदी हमको पचारि देबे मुख्यमंत्री उत्तर जदी कोन न देबे सेति में टिके नर्वस हो जाउ जेंति परीक्षा देबा आगरो गोटे नर्वस माने आसी जाए आ नर्वस आसिले हम परीक्षा रे नहीं धारणा आसिले हमें भलो परीक्षा देई परिबा नहीं शेष रे हमें फेल हो जिबा नखले मार्क कम रखिबा से कथा आदो जहाँ आमर जो माने मनस्तत्वविद अछंती जो माने जनकर मनर कथा को बुझी पारंती तांकर बॉडी लैंग्वेज रो से जानी पारंती जे ये पिला कौन करिया पे जाउछ बॉडी लैंग्वेज माने तुमको देखि देला परे तुमरो बॉडी रो अपीयरेंस रो भावभंगी रो तमे केते स्मार्ट अछ केते डल अछ केते नर्वसनेस अछ ये समस्त कथा जने देखि देला परे भी जानी परिबो जो माने मनस्तत्वविद अछंती मनोवैज्ञानिक होइकरी काम करंती एणु तमे निश्चित भाव रे समस्त केमती अछ तमे सबु भलरे अछ हैं को दृष्टिकोण भल अछ जने तो छिड़ाई को फटाफट को स्वास्थ्य दृष्टिकोण से सुबह जाऊँगी जोर कहले टिके जोर कहले सुबह हाथ टेकुन तमे बस हाँ तमे को दृष्टिकोण को तमे को दृष्टिकोण भल परीक्षा केबे अछि फेब्रुआरी 21 आज केत तारीख हला आज 10 तारीख आउ 10 दिन अछि 10 दिन पर केते प्रस्तुति गया आछे तमे जारी रखिछे एवं प्रस्तुति मध्ये करि सारिछि पूरा कंप्लीट कर दीछो आज्ञा ताले एबे रिपीट करू जाउ थरे रिवीजन करूछि अच्छा तमे केते शतकड़ा रखियो बोली करी आशा करिछो 95% ऊपर रखिबाकू केते आशा रखिछि 95 ठीक अछि थैंक यू से मानसिक दृष्टिकोण सुस्थ अछंती बोली कहले गोटे हला शारीरिक दृष्टिकोण से भौणी कहले जे शारीरिक दृष्टिकोण सुस्थ अछंती से भी ठीक शारीरिक सुस्थ रही मानसिक सुस्थ रे मध्ये हमें रही परिबा यदि मूल शारीरिक सुस्थ फल नथिबो ताहले हमें मानसिक भी सुस्थ रही परिबा नाही
ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ଯିବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର ସହିତ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ସମୟ ପାଇଲେ ବୁଲିବା, ଟିକେ ଖୁସି, ଟିକେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା, ଏସବୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିବା ନିୟମିତତା ଭାବରେ, ତାହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଠିକ୍ କାମରେ ଚାଲିଲେ ଆମେ କେବେ ବି ପୁରା ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ଦରକାର। 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲର ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ଆମେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଯଦି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ହଷ୍ଟେଲରେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି, ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ରେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି? ଯଦି ଗୋଟିଏ ଭାତ ସହିତ ଡାଲମା ହେଉଛି, ଆଉ କେବେ କେବେ ଚିକେନ୍ ବି ହେଉଥିବ, ମଟନ୍ ହେଉଥିବ, କିମ୍ବା ଆଉ ସାଧାରେ ବି ଭାତ ଡାଲମା, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ପ୍ରଥମରେ, ଇଏ ଖାଦ୍ୟ ବି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ନେଇପାରିବା। ଡାଲମାରେ ଯଦି ଟିକେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲା, ଆଳୁ ଟିକେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଟିକେ ଛୁଇଁ ପଡ଼ିଲା, ସିଜିନ୍ ଅନୁସାରେ କେତେବେଳେ କୋବି, ଫୁଲକୋବି ଟିକେ ମିଶିଲା, ତାହେଲେ ବି ସିଏ ଅତି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଉ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକିରି ବି ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବା। ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରହିଲା ପରେ ମାନସିକ ଆମର ଯଦି ସୁସ୍ଥ ରହିଗଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ଆମେ ପାଇଗଲେ। ଏ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ଯଦି ଆମେ ପାଇଗଲେ, ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ କହିଲେ କ'ଣ, କିଏ କହିପାରିବେ? ଆଟମୋସ୍ଫିୟର କ'ଣ? ପରିବେଶ, ଗୋଟିଏ ଜଳବାୟୁ ଭଲ ପରିବେଶରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ଦରକାର। ତମେ ଇଆଡ଼େ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ, ସେପଟେ ତୁମର ଘରର ଲୋକମାନେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଥିବେ, ନହେଲେ ଆଉ କିଏ ଟିଭି ଦେଖୁଥିବ, ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇଥିବ, ଆଉ ତମେ ସେଇଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ପରିବେଶ କହିବା କି? ନା। ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ, ସେ ରୁମ୍ରେ ତ ଭାବରେ ଥିବେ, ପାଟି କରୁନଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ। ତେଣୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ମୁକ୍ତ ରହିଲେ ଆମେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବା। ମୁଁ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିବାର ମୋର ଏଇଟା 4ର୍ଥ ସମୟ ହେଲା। ମୁଁ 4 ଥରର ବିଧାୟକ। ବିଧାୟକ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛ ତ କ'ଣ? ବିଧାୟକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯିଏ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ MLA କହନ୍ତି। MLAର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଆଜି କହୁନ? ତାହେଲେ ଟିକେ ଦିଅ, ଏଇଟା ମାଇକ୍ଟା ଦିଅ। जे मीनाक्षी। अच्छा, हाँ कुह। MLA ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି। अच्छा, धन्यवाद। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बा विधायक आमर गोटे विधानसभा अच्छी ना ओडिशा रे विधानसभा रे को जो माने निर्वाचित होई जानती समान को एमएलए माने कौन करती विधानसभा भितर किए कहि पारिबो लंबा कहबार नहीं गोटे शब्द बा गोटे वाक्य आम कही पार कि हाथ टेकिले कि पछ पछ वाला तुम हाथ टेक कह माइकटा पहुँचे आस्ते धीरे करी से मझे छाड़देवे। मो नाम विनायक साहू मु 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଅଟେ। ଦାବି ଉଠାନ୍ତି से विधानसभा बाचस्पति सामने नुह कि ठीक अच्छे मुझे 4 थर विधायक भितर आज मो मुख्यमंत्री एवं अनेक समय विधानसभा प्रतिनिधित्व करिया बेले निज अंचल कथा को हुए तो ठीक भाव में मुझे उठे पारि सरकारंकर दृष्टि आकर्षण कर पारि निज अंचल 2 शब्द कहीकि मोर प्रतिनिधित्व को मु सठिक रूपायन
ପଢ଼ୁଛି।